सहित अच्छा मु कौन सी गोष्ठी करी नहीं का संगे मु समस्त कथा कहूँ मु कौटी जाइनी मु का सपक्ष कहूनी मोर एटा नैतिक निरपेक्ष कथा समस्ते मिसी जातु यात्रा जगतर जनाशुना अभिनेता आकाश सहित आलोचना करबा यार पूर्णच्छेद केउठी पड़िबो केतेबेले पड़िबो आ किए पकाई पारिबो। आकाश बाबू आपण देखिथिबे एबे यात्रा जगत रे बड़ हलचल तू में यात्रा मालिक एवं यात्रा कलाकार यार पूर्णच्छेद केउठी पड़िबो किए पकाई पारिबो आ कहा द्वारा पड़ी पारिबो। जय जगन्नाथ किसी समय पूर्व मु आपण मानक मीडिया भाई मानक किसी बाइट देइथिली आपण माने सही प्रश्न आउथर मते पचारले समाधान कथा मु कहि आसीची आ कहूचे या एठी भाई भगारी केई कारण नहंती कि आम भीतर आम झगड़ा झाटी करबा जहा हेची गोटे समाधान करदबा मनीष मात्र के भूल गोटे हाथ में ताली बाजेनी कोट ना कोटी कार ना कार किसी ना किसी भूल रही जाइए जदि आमे समस्ते परिवार 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 बोली कहउछंती बाप पुओ भितर झगड़ा होउची स्वामी स्त्री भितर झगड़ा होउची एक कथा हम साई पड़िशा जानू नांती कारण आमे परिवार आम भितर मनमाली नौची कथबार्ता होना किए क्या सदासदी कर मिसी होती एक्जाक्टली सेमती आम जदि भावी नवा ए अनुष्ठान बा ए संस्था हूँ गोटे परिवार एवं ए परिवार श्रेय होती सर्वमूल दर्शक जदि दर्शक देवता बोली हम समस्त मुहर मु यात्रा शुणी आसी दर्शक देवता समस्ते खाली यात्रा दर्शक देवता नुहति सब क्षेत्र में दर्शक देवता से मीडिया हो टीवी हो आपण न्यूज चैनल हो आपणकर सिनेमा हो जेको फिल्ड देखिए दर्शक सब किसी तो से दर्शक मानकर भावधारा को भांगतु नहीं सर्वपरे तो ताकू बजे रखापी गोटे परिपक्व मानसिकतार परिचय देवाई गोटे उचित सचेतनशील एवं संवेदनशील मनुष्य हिसाब से परिचय देवाई जहाँ होती मु कहबिनी किए नहीं गला किए क्या ये कला से कला से सब जिन उठे चाहिए जहाँ होती दैट्स गन से आम समस्त जानी पुनरावृत्ति कर घाटिकी आहरी नष्ट कर चेष्टा करी से कमा पुलिस पकई आगु को केमिति गोटे रस्सी आम समस्ते बांधि सुदृढ़ भाव रहा से विषय निजे नीरव रही कारण राग रुषार समस्ते समस्त ये कहला मु कहबी सेमती हुए समाधान समाधान केमी नीरव आग निजे बुझा किसी दिन समय नवा निज निज भितर डकाडकी पचरा उचरा करी समाधान रास्ता बाहर समस्ते काम करेंगे समस्ते समस्त को नेबे कहीं क्या छाड़ी किसी करें ना। आपण कहतु सीरियल जगत रे आपण काम करछंती यात्रा जगत रे काम करूछंती मध्य समाधान बाट कोटा एई जो तू मेर पूर्णच्छेद किए पकई पारि देखंतु सिनेमा लाइन रे देखिछि मु सीरियल लाइन देखिछि प्रोड्यूसर माने मध्य हमको पैसा देबा पई कि लेट हो जाए कलाकार मैंने भी उत्तेजित आम भी मुझे उत्तेजित होती पुणी आम भितर से तो मीडिया आगे आपण मान चैनल ओटीवी तो बहुत पुराना तो मुझे तरंग रे काम करूली सब जगह आम मीडिया भाई आगे मत पैसा देलानी दर्शक बुझी पैसा देलानी आम आम भितर पैसा दवा नवाटा निजे भितर म्यूचुअल करा तो सीधा आम भितर अच्छी मु गोटे कथा कही मत जन प्रश्न कले कहीं कथा कहले मुझे मूर्ख मान संविधान प्रजा मान राजा आमे समस्ते मूर्ख बोली आमे संविधान को आश्रा करछुंती कौन समाधान आसीबो आमे जदि निजे बुझीजिबा नाई एटा नहीं सेटा आम संविधान कौन दरकार आम निज आंसर तो आम निज पाखे अच्छी ना तो से हिसाब से आमे निजको राजा भाविकी जदि नाई करबा नाई एटा यही पारे तो आमे काहा साहाय्य कहीं लुड़िबा तो से हिसाब से मु कहूची सबु गुरुजन कलाकार मानक जो माने बहुत माने पुरुखा कलाकार समान को मोर विनम्र अनुरोध एवं सर्वपरे मालिक माने जो माने प्रकृत रे होउछन्ती समान नथिले आमे तांको पय नाहंती आमे नाहंती तो आम पई समान नाहंती समान पे आमे नाहंती समान को एतिक अनुरोध दया करी समस्त बसिकी बड़ हिसाब रे आलोचना करंतु नीरव सहित आलोचना करी समाधान रास्ता बाहर करंतु एवं मोर आशा और विश्वास आमे निहाती गोटे निर्जास रे पहुंचीबा एवं सेटा बहुत सुंदर आ आलोकित होइतिबो बोली मोर आपण कलाकार मानक सहित अछंती ना मालिक मानक सहित अछंती मु कौन सी गोष्ठी करी नहीं का संगे मु समस्त कथा कहूँ मु कौटी जाइनी मु का सपक्ष कहूनी मोर एटा नैतिक निरपेक्ष कथा समस्ते मिसी जातु तापाई समाधान आपण मैंने जदि प्रश्न करेंगे कौन कलाकार को फर्दर या परे बा कौन मालिक मान या पचारे आप क्वेश्चन यार समाधान कौन कहबेनि कि सी या कहला सी अमक कला सी समक कला समाधान जनक आग्रेसन बढ़ियो सी कौन ना कौन कह सी मत कहला मुझे अपेरा मालिक पवित्र पात्र को पचारि बाट कौन समाधान बाट कौन सी गोटे कथा कले नरी पंडा जदि आसिकी भूल मागिदेवे सब मालिक मानक ताहले समाधान बाट सेठी शेष हो कथा कहबी
ଭଗବାନ ବି ଗଧପାଦ ଧରିଥିଲେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାପ୍ୟ ବୋଲି ବଡ଼ ଭାଇ ମାଗିବାର କ୍ଷମା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଚାର ମୁଁ କହିବୁନି ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା ପରେ ମାଲିକ କଳାକାର ମାନେ ମିଶିକି ଆଲୋଚନା ପରେ କାହାର କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଛି ଯାହାଟା ନିର୍ଯାସ ବାହାରିବ କିଏ କାହାକୁ ଭୁଲ ମାଗିବ ଭୁଲଟା ଖାଲି ଗୋଡ଼ ଧରି ନୁହେଁ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅନୁତପ୍ତ ହିଁ ହେଉଛି ତାର କ୍ଷମା ବା ତା ଭୁଲଟିକୁ ଅନୁତପ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଉଛି ତାର କ୍ଷମା ସେଇଟା ଯଦି ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାନେ ପରିପକ୍ୱ ଅଛନ୍ତି କିଏ କାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତ ସେଇଟା ବୁଝିଗଲା ପରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଯଦି କଳାକାର ଭୁଲ ମାଗେ ମାଲିକ କାହିଁକି ଭୁଲ ମାଗିବନି ମାଲିକ ଯଦି ଭୁଲ କରିଥିବ ନାଇଁ ସେମିତି ମୁଁ ଏଠି ମାଲିକ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯିଏ ବି ଭୁଲ କରିଥିବ ଯିଏ ବି ଭୁଲ କରିଥିବ ସେ ସର୍ବୋପରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ସବୁ ପରେ ଆମେ ମଣିଷ ଜଣଙ୍କ ଜାଗା ଯଦି ମାଲିକ ହେଇଥାଏ ଜଣଙ୍କ ଜାଗା କଳାକାର ତ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ସେ କ୍ଷମା ଆଉ ଭୁଲ ମାଗିବା ଆଉ ଜଣେ ଭୁଲ ମାଗିବା ଜଣେ କ୍ଷମା ଦେବା ଏଇଟା ପାଟିରେ ନୁହଁ ନିଜ ନିଜ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯଦି ସେଟା ହେଇଗଲା କେହି କାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କଳାକାର ସଂଘର ଏବେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ନରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ନରୀ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ସବୁ କଳାକାର ଭାଇ ମାନେ କାମ କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ବୟକଟ ଲାଗିଛି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ କଳାକାର ଭାଇ ମାନେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏତେ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସବୁ ମାଲିକ ମାନେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଉଠେଇ ଦିଅ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି ବୟକଟ ଉଠେଇବା ଉଚିତ ବୟକଟ ଉଠେଇବା ନ ଉଠେଇବା ସେଟା ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ହଁ ନିହାତି ମୁଁ କହିଲି ନା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ କାମ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ କ୍ଷମା ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯାତ୍ରା କମିଟି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ତ ଯାହା ହେଇଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବଡ ମାନେ ତ ମୁଁ ଏତିକି ଛୋଟ କଳାକାର ହିସାବରେ କହିବି ତ ବଡମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରିବି କି ଏ କଥାରୁ କିଛିଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଆସିବ ବାପି ପଣ୍ଡା ଏବଂ ପବିତ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ତୁମେ କାଲି ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଇଏ ଆଉ ସେ କଥା କହିବିନି ମନା କଲି ମୁଁ କୌଣସି ଟପିକକୁ ଯିବିନି କଣ ହେଇଥିଲା ନ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ କର ସେ ପୃଷ୍ଠାକୁ ସେଟା ଯାଇଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଖରାପ ଜିନିଷ ବାହାରିବ ଆଗକୁ ଆମେ ଭଲ କେମିତି କରିବା ମିଶି ଯାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ବସିକି ଦିଟା ଚେୟାର ଦି ପାଖ ବସି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତୁ ସିଏ ଆସନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଆସନ୍ତୁ ହେଇକି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା କିଏ ଆସିବା ଦରକାର କଳାକାର ଆସିବା ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନା ମାଲିକ କଳାକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସନ ତିଆରି ହଉଛି କିଏ କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ କାହାର ଇଗୋ ହଟବ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ଯାହା ବି ଯେମିତି ହଉଛି ଯୋଉ ବାଟରେ ହଉଛି ମିଶିକି ହେଇଯାଉ ମାଲିକ କଳାକାର ଭିତରେ ଝଗଡା ଲାଗିଲା ଭିତରେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ମଝିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରୁଛନ୍ତି ପରିଚାଳକ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଜଣେ ହେଡ୍ ରହିବା ଉଚିତ ଆଗକୁ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସମାଧାନ କଲେ ଆମେ ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ସେତେବେଳେ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଏଟା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ସିରିୟସଲି ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇଥିପାଇଁ ଯାହାହେଲେ ଆମେ କଳାକାର ନା ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଆଗ୍ରେସନ ନ ଦେଖି କେହି କାହାର ଆଗ୍ରେସନ ନ ରଖନ୍ତୁ ସର୍ବୋପରେ ନିଜର ମଣିଷର ଭାବଧାରାକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିବ ସମସ୍ତେ ସମାଧାନ ବାଟ ସମସ୍ତେ ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ହିଁ ବାହାରିବ ସମସ୍ତେ ସଚେତନଶୀଳ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମଣିଷ କେହି ଏତେ ଇଏ ନୁହନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ଏତେ ବଡ ବଡ ସଂସ୍ଥା ଚଲାଉଛନ୍ତି ପରିବାର ଚଲାଉଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯିବେ ଏତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବନି ଖାଲି ଗୋଟେ ରାଗରୁଷାର କଥା ଘଟିଛି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆକାଶଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଅଛି ମାନେ ତାର ସମାଧାନ ଅଛି ଉଭୟ ମାଲିକ ଏବଂ କଳାକାର ବସିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଓମକାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ନିରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡି OTV